ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज मुरली स्पष्टीकरण करेंगे आदरणीय पार्वती भूमि भूमि ओम शांति। आज महावाक्य 24/3/2022 बाबा कहते मिठे बच्चे एकांतरे बसी पाठ पढ़ तेरे धारणा बहुत भल हम। सकाळु सकाळु उठी विचार सागर मंथन करिवार अभ्यास कर। तेणु बाबाजी मुरलीर पॉइंट विचार सागर मंथन करवा केतेबेले ना सकाळु सकाळु उठिकी एकांतरे बसिकी ताहले भल धारणा हम। अर्थात आमे से ज्ञान को निज जीवन में व्यवहार करि परिबा जाफल आमे शक्ति पाई परिबा। आज प्रश्न अच्छी जदि फुल पास हेबार अच्छी तेबे केउं विचार आसीबा उचित केउं विचार आसीबा उचित नुहे। उत्तर अच्छी फुल पास हेबा पई सर्वदा यही विचार रहिबा उचित जे मते राति दिन खूब मेहनत करी पाठ पढ़िबार अच्छी। निजर अवस्था को एभली उच्च को नहीं जावाक हम जहाद्वारा बापदादांकर हृदय सिंहासन उपरे बसी पारिबी। निद्राजित हेबार अच्छी खुशी रहिबार अच्छी। बाकी यही विचार केबे हेले करिबा उचित नुहे जे ड्रामा रे बा भाग्य रे जहा थिबो ताहा मिलि जिवो। यही विचार बेपरुआ कर देई थाए। तेणु बाबाजी कहते आम बाबांकर ये ज्ञान शुणिला आम कौन विचार करवा उचित कौन करवा उचित नहीं। केबे भी एमती विचार करवा उचित नुहे जे जहाँ तो भाग्य थी ताहा हम। जदि आम जहाँ भाग्य थी ताहा हम बोली भाविबा ताहले आम केबे पुरुषार्थ करि परिबा नहीं। तेणु बाबा पुरुषार्थहीन होगापाई कहूना। बाबा कहते खूब पुरुषार्थ कर दिन राति मेहनत कर अति कम 8 घंटा याद कर निद्राजित होकि भी याद कर। कारण राति रे कर्मधंदा न थाए से समय तुम उजागर रही मत याद कर सहित बहुत खुशी रहा दरकार। कारण खुशी न रहिले माया पुणी आमको केतेबेले भगवान पाखु बाबा पाखु परमात्मा पाखु बेमुख करदेव। तेणु आम सब मेहनत करवा दरकार। कारण ये होची पाठपढ़ा। पाठपढ़ा बिना मेहनत रे केबे भी हे न थाए। तुम मानक भितर मध्य केही केही बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि रहिछंती जो मानकु सर्वदा खुशी रही थाए जे आमे माने विश्वर मालिक हेबाकु जाउछु। जदियो ख्रिस्टियन माने केते भी शक्तिशाली होई जानतु किंतु सेमाने विश्वर मालिक हेबे एकथा होई परिबो नाही। वर्तमान केते छोट छोट राज्य सब रही। प्रथमे केवल भारत ही सारा विश्वर मालिक थिला जेउठारे देवी देवता मानक व्यतीत अन्य कौनसी धर्म नथिला। तेबे एपरी विश्वर मालिक निश्चिंत विश्वर रचयिता ही कराइबे ना। तेणु बाबा कहते आम बर्तमान विश्वर मालिक हवा कौन पाई पुणी कौटी हेबा ए भारत रे ही हेबा। कारण ए भारत ही सत्ययुग थिला किंतु अन्य माने केही एई भली आमे राज्य भाग्य प्राप्त करूछु अलगा धर्मर आत्मा माने एई भली कहि परिबे नाही। कारण वर्तमान परमात्मा ही एई भली नुआ दुनियार स्थापना करूछंती। भारत को पुणी आउ थरे श्रेष्ठाचारी बनाउछंती। एही पाठ पढ़ा द्वारा तुमको जो राजत्व मिलुछि ताहा पूरा हेबा परे पुणी तुमे माने भक्त होई जाउछ। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती बोली कहउछंती काहेकि ना सेमाने भगवान ठारू राजत्व नैछंती। किंतु बाबा कहउछंती सेमानकु मध्य तुमे माने भगवान भगवती बोली कहि पारिबो नाही। तेबे सेमानकु से राजधानी निश्चिंत स्वर्ग रचयिता ही देइथिबे किंतु किपरि देले एकथा के जानि नाहंती। तुमे सब बाबा अर्थात भगवान संतान अट। बाबा समस्त को राजत्व देवे नहीं एकथा मध्य ड्रामा निर्धारित हो रही। बाबा कहते
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦିନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରି କରି ପୁଣି ଏଭଳି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଖୁଦ୍ ଭଗବାନ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖେଇଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଏମାନେ ପୁଣି ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନେ ବନିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନିଜେ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ନାଉରିଆକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ବେଶ୍ୟାଳୟରୁ ଶିବାଳୟକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିରାକାର ଶିବାଳୟ, ନିର୍ବାଣ ଧାମ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଶିବ ବାବା ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିବାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଶିବାଳୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାକାରୀ ଶିବାଳୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ନିରାକାର ଶିବାଳୟ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ କୁହାଯିବ। ଏ କଥାକୁ ନୋଟ କର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଥିଲା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ହେଇଗଲା, ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା, ପତିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ବେଶ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆସିଲେ ନାଉରିଆ ହେଇକି ଆମକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟରୁ ଆମର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକାକୁ ପାର କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠିକି? ଶିବାଳୟକୁ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ନେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦେବୀ ଦେବତାର ସଂସ୍କାର ଏଇ ରୁହାନୀ ପଢ଼ାଇ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ମୁରଲୀର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ପରମାତ୍ମା ନାଉରିଆ ହୋଇ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ, ଯାହାକୁ କି ସାକାର ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରାକାର ଶିବାଳୟ କେଉଁଟା ନା ପରମ ଧାମ, ଶାନ୍ତି ଧାମ, ଯେଉଁଠି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ କାହିଁକି ଉଠିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମ କରି ରିଫ୍ରେଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଭଳି କାମ ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବସ। କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଚକ୍ର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ବାହାରେ ଥିବା ବତୀ ତଳେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ସିଏ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ହେଲା ପାଠପଢ଼ା। ବାବା ଆଜି ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବାହାରେ ବସି ବତୀ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ି, ସେ ପୁଣି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଗରିବ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସେ ବାହାରେ ପଢ଼ି ବତୀ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବା ତ ଆମକୁ ଏଭଳି ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନର ମେହନତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶୀତଳ ଶାନ୍ତ କରିବା। ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ନିର୍ମାଣ ବନେଇଦେବା, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ବନେଇଦେବା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ବନେଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ବନେଇବା, ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମେହନତ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବେ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ଦରକାର। ଯେତେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏହା ବେହଦର ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କେହି ତ ଭଲ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ତ ଟିକିଏ ବି ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିବେ। ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦାସ ଦାସୀମାନେ ତ ମହଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେହି କେହି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା କରିନଥାନ୍ତି, କେହି ତ ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବହୁତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାସ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ବନିବେ ଆଉ ପ୍ରଜା ବି ବନିବେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ ତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ମହଲରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ନିଜକୁ ଗୁଣମୁଣତ ବନେଇବା ଦରକାର, ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ଅବଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଅହଙ୍କାର ଗୁଣ ତ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିମିତ୍ତ ଭାବ ନିଜେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ହେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବଗୁଣ ବାହାରୁଛି, ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ କ'ଣ ହେବେ, କାରଣ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜା ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦାସ ଦାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁଣମୂରତ ହେଉନି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜା ହେବି କି? ତେଣୁ ନିହାତି ହୁଏତ ମୁଁ ଦାସ ଦାସୀ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେଇଭଳି ସାବଧାନ ହେଇକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। କୁହାଯିବ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଇ ଗଦିରେ ବସିବେ ଯାହାଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। 8 ଜଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନରତ୍ନର ମୁଦି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ଶିବ ବାବା ବାକି ହେଲେ 8 ରତ୍ନ ନରତ୍ନ ବହୁତ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ତ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇ ନରତ୍ନ କିଏ ଥିଲେ। ନରତ୍ନର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ପ୍ରଥମ 8 ଜଣ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ହେଇଥାନ୍ତି, ମାୟାଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଉଠେଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବା 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବାରେ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ସମଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବିଧିପୂର୍ବକ, ଯାହାଫଳରେ ଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାଣୀରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ କେବେ ସେମାନେ ଧୋକା ଖାଇବେନି। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଆଉ କ୍ଲିଅର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିଅର ବୁଦ୍ଧି ସେମାନେ ଯୋଗ ସବଜେକ୍ଟରେ ପୁରା ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଧାରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ଥିବ। ଆଉ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଆଉ ନିର୍ମାଣ ଭାବ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା କରିଦେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ମାୟାଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ 8 ଜଣ 8 ରତ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ବାବା। ତେଣୁ ନବରତ୍ନ ମୁଦି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ନ ବୁଝି ନବରତ୍ନର ମୁଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶ ରହିଛି ସବୁଠାରେ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଛି। ଏହି ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ମୋଟର ଆଦି ସବୁ ବାବା ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ବାହାରିଥିଲା। 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ସଦୃଶ ରାଜ୍ୟ। ଏହାକୁ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଅଳ୍ପକାଳର ଆକର୍ଷଣ, ଯାହାକି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ କାମରେ ଆସିବ। ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ତ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ଏହି ରାଜତ୍ୱ ଆମଠାରୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ମାୟା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଳଣି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଚଳଣି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଛେଳିରୁ ସିଂହୀ, ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଦେବତା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିରହଙ୍କାରୀପଣ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯେପରି କର୍ମ ଆମେ କରିବୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ବାସନ ଧୋଇବ ତେବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଦେଖ ଏମାନେ କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସବୁକିଛି ହାତରେ କରିବ ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ
आमको प्रथमे निरहंकारी होबाक पड़िबो। तेणु ब्रह्मा बाबा ମଧ୍ୟ 3ଟି शब्द କହିଥିଲେ निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हेबा ପାଇଁ। तेणु आमे निरहंकारी गुण को प्रथमे धारण करबा। तेणु आम स्थिति बहुत उच्च हवा दरकार। आम चेहरा चलन रे सेवा हवा उचित। आम चेहरा रे दिव्यता अलौकिकता आसवा उचित। आम चलन रे केबे भी दुख देवा कथा नहीं। चलन अर्थात संकल्प रे बोल रे कर्म रे सबले सुखदायी संकल्प सुखदायी बोल आमे कहवा दरकार। तेणु बाबा एमती कहते से निरहंकारी गुण को धारण करने आम निज कम निजे करवा उचित। से बाबा उदाहरण देले छेली परी मे मे नहींकि आमको सिंह भरी शक्तिशाली आम हेबा दरकार। तेणु बाबा कहते छेली को सिंह बन दौरान मांकड़ को देवता बन दौरान। कारण कौन कहले मांकड़र उदाहरण कौन देले कारण मांकड़ पाखरे कौन थाए बहुत विकार थाए। तेणु आम देवता जहाँ पाखरे कौन विकार न थाए दैवी गुण में भरपूर था। तेणु आमको ये वर्तमान बनवा दरकार। बाबा निजर अनुभव कहते सका उठी जोगरे बस एपरी विचार सागर मंथन करा जाई थाए। एही सृष्टिर चक्र किपरि घुरुछि उच्चरु उच्च हेले बाबा पुणी सूक्ष्मलोक निवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर पुणी ब्रह्मा कण विष्णु कण एपरी विचार सागर मंथन करने दरकार। तेणु बाबा कहते सकाळु सकाळु विचार सागर मंथन करने दरकार। ब्रह्मा आवासन विचार सागर मंथन करते तो प्रकृत ब्रह्मा किए विष्णु किए शंकर किए ब्रह्मा द्वारा स्थापना ताले कौन स्थापना करती प्रकृत केबे स्थापना करती बुझा दरकार। प्रकृति वर्तमान संगम जुग ही स्थापना करती कौन स्थापना करती नुआ दुनियार स्थापना अर्थात आम जो बार बार विचार सागर मंथन करवा जब नुआ दुनिया स्थापना कहीं नुआ दुनिया आम आखिरे देखा जाऊनी ताले कौन स्थापना चली दीर्घ 86 वर्ष है प्रकृति कौन स्थापना ना दैवी संस्कार स्थापना चली दैवी गुण धारण कर स्थापना कार्य चली ब्रह्मा द्वारा। तेणु विष्णु द्वारा पालना अर्थात आम पुणी कायम रखा से दिव्य गुण दृढ़तार चाबिकाठी द्वारा आम जो गुण को निज भितर धारण कले पुणी सब बेले अविनाशी रखा एमती नुहे आज गुणवान होता काली पुणी अवगुण को बाहर करवा। तेणु विष्णु द्वारा पालना पुणी शंकर द्वारा विनाश जो कहते प्रकृति कौन विनाश केबे शंकर विनाश कले केतेबेले विनाश कले आ कौन विनाश कले आम जदि विचार सागर मंथन करवा आम बुझीपर जे प्रकृति शंकर द्वारा विनाश अर्थात शंकर को तपस्वी मूर्त आकार देखते तपस्वी मूर्त अर्थात तपस्यार गुण द्वारा एक बड़ एक भरोसा एक बाबा दूसरा ना कोई ये संकल्प द्वारा निज भितर थिबा आसुरी संस्कार को आम विनाश करवा आसुरी गुण को आम समाप्त करवा एक ही लगन रे मग्न होगी। तेणु आम ये विचार सागर मंथन करवा विष्णु भली अर्थात लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज मूर्ति तेणु लक्ष्मी गुण भी धारण करवा आ नारायण गुण धारण करवा। कारण आत्मा केतेबेले नर शरीर धारण करे आत्मा केतेबेले नारी शरीर धारण करि थाए। आज वरदान अच्छी त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा विभ्रांतिकर परिस्थिति को खुशी मौजरे परिवर्तन करी कर्मयोगी हुआ। जो पिलामाने त्रिकालदर्शी अटंती सेमाने केबे भी कौनसी कथारे द्वंद्वरे पड़िबे नहीं कहीं ना सेमानक सम्मुखरे तीनोटी जाक काल सर्वदा स्पष्ट अटे। जेतेबेले लक्ष्य स्थल एवं रास्ता उभय स्पष्ट थाए सेतेबेले केही भी बाटबड़ा हुअंती नहीं। त्रिकालदर्शी आत्मा माने केबे भी कौनसी कथारे खुशी मौज व्यतीत अन्य कौनसी अनुभव करती नहीं। चाहे परिस्थिति विभ्रांतिकर होइथाउ किंतु ब्राह्मण आत्मा ताकू खुशी मौज रे परिवर्तन करिदेब। कहीं अगणित थर यही पाठ कर सारी स्मृति सेमानकु कर्मयोगी करदिए जहाद्वारा सेमाने प्रत्येक काम खुशी मौज रे करिथांती। तेणु कर्मयोगी बनवा अर्थात प्रत्येक कर्म आम जोगयुक्त स्थिति आनंदमय स्थिति खुशी मौजर स्थिति अनुभव करवा। से बाबा आज आमको कौन बतैले ना तुम्हें त्रिकालदर्शी ज्ञान को इमर्ज कर। त्रिकालदर्शी अर्थात कौन ज्ञान को एक कालदर्शी ही आम देखानी कौन कर्म को कौन घटना को जब एक कालदर्शी देखा ताहले तो आम कंप्लेन करवा एमती कहीं एमती न होते भल होता। तेणु आम त्रिकालदर्शी स्थिति जदि रहा ताहले
प्रत्येक सिने आम कौन करवा ना खुशी मौज रहा कारण आम जानते जो मैंने त्रिकालदर्शी से लक्ष्य स्पष्ट होता है आउ रास्ता स्पष्ट होता है जो स्पष्टीकरण हो जाए से कौन टेंशन संशय न थाए से केवल खुशी आ मौज ही थाए खेल परि अनुभव होता है तेणु बाबा कहते जो मैंने त्रिकालदर्शी आत्मा से माने तो सब खुशी रे कारण से जानते ये नाटक आम 5000 वर्ष पूर्व ये प्ले करते बर्तमान प्ले करेणु ये किसी नुआ नुहे नथिंग न्यू पाठरे पक्का रे तेणु से खुशी मौज रही कर्मयोगी रही पारे। आज स्लोगान अच्छी समस्तंकर सम्मान प्राप्त करने प्रत्येक को सम्मान देवाकू पड़िबो तेणु आम जानते आमर आम जहाँ देवा ताहा पाइबा से कौन ना व्हाट एवर यू गिव कम बैक टू यू आम देवा जहाँ पाइबा ताहा जदि आम सम्मान पाइबार इच्छा अच्छी ताले प्रथमे सम्मान देवा कहार प्यार पाइबार इच्छा अच्छी ताले प्रथमे आम प्यार देवा से बाबा विधि बती देले जे अन्य मानकू सम्मान देवाई जदि स्वमान स्थित रहा अन्य मानक प्रति सम्मान ऑटोमेटिक हो पारे। आज मुरली को सुंदर भाव में स्पष्टीकरण कर भौणी को आम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आज कार्यक्रम को आम एठी रखुछु पुणी देखा आगामी अध्याय रहुछु। ओम शांति। मधुर मधुर मुरली स्वर जेबेठु शुणिली बाबा तुमर मधुर मधुर मुरली स्वर जेबेठु शुणिली बाबा तुमर भूली दुनिया को मन कहे मोर भूली दुनिया को मन कहे मोर मु बाबार बाबा मोर बाबा मोर मु बाबार बाबा मोर मु बाबार सुख शांति पवित्रता प्रेमर रंगे रंगे दिल शिव बाबा तुमरी संगे सुख शांति पवित्रता प्रेमर रंगे रंगे दिल शिव बाबा तुमरी संगे हाथ धरी चाल सदा मो साथी रे केते स्नेह दिया मिठा बतन रे मोरी गीत रे एही ध्वनि गुंजे मोरी गीत रे एही ध्वनि गुंजे मु बाबार बाबा मोर बाबा मोर मु बाबार बाबा मोर मु बाबार
ସବୁ